May hapon pag-usab kaninyo mga igsuon ko diha ni Jesus Christ. Mga inahan, mga ginikhanan, nakita nako sa akong bisyon karon nga panahon, karon nga tuig, kini nga panahon. Nakita nako sa akong bisyon, gipakita sa ako sa Dios Aman sa langit nga ay pa balita sa mga tao, sa tanang tao. Ampingan nato atong mga anak, maginulsol kita sa atong mga sala, tumano nato ang sugo sa Dios kanato nga mga tao, paningkamutan nga dili na magpakasala pag-usab, og atong ilhon ang Dios Aman sa langit nga siya lang ang Dios ug wala nay laing Dios. Musalig kita kaniya nga siya lang ang mga atong mangluluwas, wala nay lain nga mangluluwas kanato dinhi sa kalibutan kung dili ang Dios Amahan sa langit, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Walay mga daotang espiritu dili makapildi si Satanas sa Dios Amahan sa langit, tungod siya lang ang makagagahom sa tanan. Kituman ko lang ang sugo sa Dios Amahan sa langit dinhi kanako mga inahan. Bantayan nato atong mga anak, dili kita magkumpiyansa karon sa panahon karon kay ang mga daotang espiritu, ang mga tao gamiton nga wala nagatuo sa Dios, mao ang gamiton ni Satanas. So busa kita nga mga ginikanan para puno og proteksyon ang atong pamilya, puno proteksyon atong mga anak. Magampo kita kanunay sa Ginoo, maginulsol kita sa atong mga sala, mangayo kitag proteksyon, og magampo kanunay sa Ginoo, o magsimba kita, pangayoon nato sa Ginoo ang atong mga problema aron masulbad ang tanan kay nagapangayo sa Dios.